Kapataisan, mi komisang, manaskal iti muskun sadu ailaho, palikan siap, maka ailaho na isyepun say siya tu, siya kalinga, sintupa ay punto muskun ata iti hype, palikan siap, muskun siya kasokbungun tu singkuda-kuda, makasaka uli mangkoko, mamita na patako mulaw pa to siya inam tu asang. Inam tu asang isan kalingko, wan rong siyang isan bahwan tu asang. Maita asang tu bununa amin takibatan. Inam tu asang tu paun tu bahwan asang. Maka bahwan asang mudusa tunlusko. Menahan mapusang kandas kamisan. Menahan nanto tunlusko pansan halvatan. Menahanin halvatan mukna mulusko pansan nanalong. Isa ni masipatong kantaw do kamisan. Mukna tunlusko munhan lo pado inam tu bahwan asang. Amanam bahwan asang hayda tau tu siya maltau tu asang. Maka menahan ilin, panahan sili na tupaw na ipatu kunuan asang. Maka utau chili na tupaw na ipatu tamayan asang. Maka pataw tiyo tupaw na ipatu tungkuan asang. Nakingay na talo pa daw siya na parikan siya pa na mungaws atas saduki WCR.在地的环境或者是植物来去命名这些。好，谢谢大家。因为当初去访问的时候，其实我的母的话，他一定会跟年轻人，可是现在不行了。要回到马来省的话，其实还是要靠部落的力量，对，然后就是老青中，尤其是老人家，虽然他们老了，还是他们还是有他们对这个古道的贡献。现在的话，部落其实就是有一段的热潮这样。最重要其实是要自主比较重要，因为古道不是属于我的，也不是属于某个人的，是属于我们部落的族人。我们在马雅赏的家到底是在哪一个部分地方，然后迁到这一个稍有长达18年的抗日的一个抗争，那其中有一件事，好，我们在马雅赏的家到底是在哪一个部分地方，然后迁到。靠近万隆的这个马远村的旁边，其实有2-3个也是单社群的旧社。那我们在今年2月的时候已经把它找出来了，所以未来其实我们也想要类似像这个巴龙关这边的像嘉兴的旧社这样去做一个文化复振的活动。它其实很多日本人都走过，我们可以找到日本资料可能不下10来篇吧，包括整个林相啦、原住民的状况啦。它资料其实是比青巴龙关古道还更多的。那这个策展展现的就是如何布农族是如何从南投迁移到我们马眼这个部落的一个过去的历史，所以说里面的一些书面资料跟纪录片都会一一的去展现。社区，对，马远村，对，他们在。Panitin law padoka siya nakitingain at siya palikan siya palisnulo ang mungaw sa nga na syukay ang menahan pahuan asang hayp tu minsuma tu taisan may nakitinga siya tamalaong ina nga na tupaon to lawang karmutan isan asa nga hualin wanlong siyang mainsong takibahuan to minikumis tamapaki makasaka taki kalibutan
manhan huaren wandong une andong mayen liurin ipehau une sia maka asanga tamayan Manak nga na tupaon tu abo mangkoko inaglumak ihan siya kalingko bahuan uninang Taismitas aka na siya nagtamalaong tupaon tu makwak tu damita bahuan via tu tupaon tu bahuan mak ay pitu imi tu. maka pauto bahwa niya siyang minhang kamas to nanto ta munas tu tia nanwa sipon tu pato tupaw na dada ka to bahuan minaitay na bunun tu pato bahuan apa kunet muk na nga bunun mat tu pato tas tu asang tupawon to katubol makatidu sa dilik apat makataw ka nanarong sine pa buno na matinga na kada uskono na ngan to taki bahuan mo pata sinto pake sipong kabasa sula paduka tupawon na pato bahuan to ngan dalak Mak al uvada dang asa melhamo sa mimenahan nantu tamantalok timunhan siya bahuan tau na bahuan. madamo Oh, akwak amu tudip. matudi pa mo pata to tu pagkamalay nga to nahabunan ni sipon pasapa hualin tia tu pagka malay nga to asne ato pagka sipon to makinea na pisumaw na taisa nga na mapata di buno na imalaw asne pasapan hualin tia minaita na buno tispisi nga minaita mudahan sa pahualin ti matudi pa mukit nga mo sa pahualin ta ngaw sa nga maladay nga mungaw munas tu ti tu na isak na ani-anan dala ka tu pato ano yamato ta apa tu pagkadumay to ni mapat no to siyahan bahuan na masiyad mapata to minaitain hay madaday nga tu pato ado kay ni munita minaita na madaday nga mamay ni tilas kay mang sut munas tu tia sandabi tu di munhaw sandabi madaday nga walang tudi pito kami sana maaktuak mama atikis kay masud manasak malabi munahan pananang tudi minahan nanto mutaw masabak handaan to na sawaning kalingguton pahaning kalingguton na panahan astalan tu patunahan utasipalan bahuan lo paduka apa panaitay na apa itay mindiskin to ay to adok iti apa malisiad iti apa sipon na matingan ista to bahuan ne ang abuno ne to dan to ko ne patu dalak apa minaitain tupaw na patu bahuan na kitngain ita bunon to pintawon mar minsumang minanan to tasatas ang lumaka baba ito how to luma pintasawon sipon to ang pukon ha katubulan dili ka nalong mapatato dito ang pukon ita markit ngayon ning ka ang pukon na kit ngayon nagsidaon panto puntas minaitain puntas ka mulos wag munhan kadinggon ton isnabang kuya ka hayden wat iniita kuya ka minaitain mulos ko munhan tayo nga hayden minatay nga kadadaw kinak munhan to kanop aminonin takinan to naipukto isakasang mo patato dito minik di takibahuan ni mulos ko bahuan ton Kwak tu di mulus ko amu tu di panhan siya bahuan siya nanalung tu na kasidok-sidok tu di palumak. Matudi pa siya minanan tu ang pan lopang munas tu te kasido ko nga apa makasipo na tu pato ne uskonon ay tu amin sido ka muka pabadon to minan itsiding panan siba ling paun tapkusig to kakulim muka tabaho ang kabas siba ling to ani-anan panan kiwling mapatatu di pakusidon. Ako akas tamapaki Makabaso, udahanon nanto kapakapang niyang niya pa mukato apa
o panahanin matangos ang panahanin pau tamayan baba niyang tu pau do muskuna apa sipona mapukunin do maka samahan direkton apa nanalong katubo la pintaw ni pakusel tuli pina apa itayin na apa yung kasya pinaka minpantoen panto sipon saninsi apa pagayo ni sipon pagkao tulo to na apa miso ng panto apa mehani mintulo di ka apa pakasaka aw ni bimatur maday nga dasu-dasu ni nanto kakanok apa pun makasaka kau nanto kau may asang nek po kami niya pa nano to asmasetik dasu menaita kakano pa apa si apa mintulo na apa mintulo na ba munhanang unitaro ti panto pon ay taisang ponto pusompin sukuye pat buana anya tani buane tuli pa apa matuli pa tuli te kringain tuli sinta rotia mingko susone na zako batandin sangan tantamayan da apa nanunam ponto liulin tantamayan ta lumaka apa itay na pa personin at munang kunuan na apa munhanin kaluan mata sito makita makwakto mabya makasama musok munang untamayan kumakyo pa itan kuma buno na itina itay na pa itang kasi bunga apa solo pero apa modus kan amok lumamunang kunuan munan tungkuan tamayan na apa makasama mo modus ko munan tamayan na solo pero di ka apa istasin do oni kukusyo tondo mata do pero ko bahwa na minta pulo kunwang pulo tamayang pulo tongkong pulo mo pintado pero pa untuk o no komisa na makato makakomunis kina mastaan masiya lo pero skino ni minikaba sa lo pero ko masiya ni opa mado po hayin na daan amen hayin dali wala mastaan ni po malang sa suto malo po kasi ho masiya li maktong paunto malida sa malida makalawa malida na tulad yung mastaan masiyara ko pa nagapon sa babal. Mami talo pado siya asang mintaw in lo pado tu asang hayda tu paunto maka hayda tu paunto siya kuno ana tamayana tungkuan mak tu da ita siya nanu tu sidok ita maka naipia nanu tu mak kabasa marapodurika makabasa hayang paunto silok to siya ka makalapori ka okay masangin amin kunuan tamayan tungkuan to masangin amin muskunin amin sinak siya abutok as tu paunto makwak mita isya bakwan tun makitway vito siya asaun mingan siya maksa do ay mita do ay lasangan na makitway mamita ay lasangan na makihayda mudan man kaneskalan tu iskuda-kuda ka nintu kasidok-sidok matangi pagaday dalin amina ita paun tu mamita ay lasangan tu na apa siya na ba ba amin at takibata na haydaan paun tu mapagaday la tu iliskinan siya sinikomis malang ata kaya hayda kiko nga mahan duma tu makin nito tuksa dako ka kalmangon nito sa namuan may babo amatan bahuan tu na tunika ko amin masay okay kasidok-sidok tu makwa ka siya talagpaon tu ihan ay mita tu elasangan na tu ay makitwevi tu singkuda-kuda tu makay sa luha na makitwevi mita ay pasingkuda-kuda kiniyata niyata mahnak luma tu maki at tu batunali nito tu kisiyaka ni tu sa namuan pang di huwat apang tu mita ay lasangan na makitwevi tu singkuda-kuda mo ko lang siya tesmipat na istupa na siya tamalaong antalam tu makwa ka sahib ti sadu siya imita tu ubavad at siningkay manakis munsan may asang ludon may asang mun itay kanim malaw masayngo tan anak kaita makwak suhata indiskinan tu mak inta mukutikion ita mak tuta ipito imito tu matumas ka nga madaday nga uni nang makasiningkaya nito mimpano musyokes tumbantas munhan may asang kabasan
nanto ta sa duo to ay kabas inin iti madadengal sa duo ki dalak to ay nano to nito madisiha de adadlu doon apa minaitay nin ka minta silang tamadua na sa duo to ay pawazong ka na takibatan pasopan tamadua na apa niya pinain ka pawazong pasopahuading tiya itay na siningkay kun may nudua doon mindis ko ito tutuda kabas madaling ato minik de ato dato uni ng lapad mo ito siningkay ke mihayi na mingkan siya pa nanayin ta minti TV may asang kabas masalpo sa do ki may dadak may asang Kuakas abu siya tukas min siya antalam mau patatu sintupatu o pamasu siya palubad aduna san labi amin tu di pa apapun naniap astu makuak ang kalmin sumay makuak inta istako tas tulumak matun ipal tubo sa bala doon mun ita apa mu pian ko mu ita siya mus anak siya haida mus anak tito so di den kun badlaw makkal hafsa tan anak mun ita wat haida tas tulihai tu tako ka tubo sa bala din tumalo mun ita sa dulo ay lasang na paliban ka tangis tu kantong daw to ay tu dati tu maktong so iti ita siya mus ko nang ita masumsum ita maskala maladeng tu tu kihala ka ng ay mita tu mentatangos makto ang kahida tu lip vavaw ta ay mita tu takibahuan tu tamimindu tu siya siningkay sa ita at tu malo misuk kasi na ampas do nang taku itahan tili malay ka rin ka sa do tu ay wat makabit takibatan tu o wala makto hayda paun tu wata siya isang tamasal sa ita mamindabi pa maladeng at takiasang tu tais ana manaskal amin tu ay tu damit o wala tu kilimangi ay dan mita kabas maladengal tu tu manaskal isanga pisusak tangis tu ay masengo law ka tu tu uninang tu matu di pa ampas duak inta tu di pan amin tili taman tatala inta tu tangis amin sa duinta kamang inta hubong makansu ini tusin saita apapun kantong amina taysan doon amin masal puka isang to na maka itu takivatan to siya bungkaan na paldaw ko ni maka makiking na ko na akbutangi mo pateto singko kuda malaw pa daw ka siya imita to asa nga ihan law pa daw siya aanong to siya hayda mita law pa daw wanrong siyang hayda to aanong to asa nga hahima at itutaluko tu asang ama manan dingalan tu asa nga siya bantalang apakun napalisi siya ta unisin tu makuha ka imita tu tagivatan tu kalinga simbung ka maktu palokdaw ko na maktu unisin na ihan unisin na istupa ita malung at atutikis.去看，那第一大项呢，就是我们第二项的马斯纳巴的那边除了用国语之外，也要用罗马拼音。今天我们的这个成果产希望从开始到我们结束顺利圆满成。接下来邀请到我们祈祷组的李英。我们也结合了我们的马眼国小的这个小朋友。来一起做族语的推动。那我们也希望就是说，也要特别重视，就是族人在自己在家庭里面如何去推动的这个部分我想是比我们在公部门或者是学校上面的这些教学还来得重要
我们的年轻人大部分都对这个传统文化的这个拉维拉维这个不熟悉啊。然后我们的耆老呢，在指导我们的时候非常的辛苦，到最后呢，我们的年轻人，每一个人都学会到这个拉维拉维这个文化。今天我们的这个成果产希望从开始到我们结束顺利圆满成。接下来邀请到我们祈祷组的李英。3大项去看。那第一大项呢，就是我们第2项的马斯纳巴的。那边除了用国语之外，也要用罗马拼。Na siya imita siya tesmihima tunis patupa na siya nagtamapaki tuntupa untuk makuak lau padoka imita bahuan takivatan to kalinga siya isan asang tun ihang kyukay makuak ispasnava makuak intun siya singkuda-kuda. Ada pernikahan amtaka bahuan tu di kyukaya pemakna aka han paunto tin kyo mana mesin pusanga tas manava mathabunon kusia mathabunon kalinga uni tako ni kalinga sinto mana kadiskina na to edo betul masa mesiali makto ang paunto pingasay puni apa maka kalinga ka nito mustado nito uni telu ka mathabunon amin apapon ma mendo madenga to kama mesiali ni niapin amin takuan untuk mapamaw ka pa untuk siya kyokai no singkukuda amin do amin manas kali ni to da konto haya mapate amin do musaso to haya nakiskinan to maka lopodo oni imita takbahuan ya pamak mun takiwatan ya oni pa untuk kalinga ka ni to masang bubukun do to ni to masang maka nakadiskinan na o makwak kauna yachu sehu to asam imita takivatan tu siya takivatan tu kalinga ka ispanala ko pala naka tupa. Siya na muknak tu paki abutaisan tunto. Siya malaw pero kisa isan imita tu asanga madadaw kang siya pintamasa di huati tu malas bunun tu mapasnapa makuha han imita asang tu senidwan su. O pa ihan siya komin uni siya lisitsanga. Tu masih lo pokok kasih hoi mapakusil amin ihan siya kukusio hay tu pam tu itoy renyen asap lo toka basa uka hay din lo pokok ka masih ay pi makto pa munti TV siya ihan siya pantutikis munhan amin uncin chan mapasnava siya malalenga tu makwak mitaka basa wungka amah nangi siya ko mapasnava malalenga da pakal siya huata masyali hay dinanano si kining mai insun mapalinsyo isya ito ay mita bunun to kalinga ka masyala na pi maktulo pa ko madi namin ko pa siya haydan siya bunun to wala da haydan minasin si ihang kakuta mas nava siya malas bunun ihan yuching pantutikis ang kotsong to kuni siya manas kali haydan namin ihan siya onchentan pinay talikang mapasnava ay mita tu kalinga tisi na vungka atu datu maka mo patitusin kuda ka titu datu masihan mo patalo ko ka ihan wa siya bahuan ti asang mainsun itu siya ay mita kalinga bunun to kalinga sinto ay mita tu vungka mo pata ipingkan siap namuk na tu pagi siya tamalaong tu makwak susin sa duan mo patihan lo bado imita asanga siya maka siya mekiking na ka amin yung malas tolu ka adu makwak as mindiskin isti maka ina isa madadenga iniskina na tupa ka madenga to maka siningkay ko na iha natatia amin mastolo ka
makimudan mulo maka niya madaingal itkar tu tokokwa kaneng kia na asa to mata buno na pasna bay isyang madaingal kamas kalinga to asa malas buno ni na makuha ka basi ni wawala din na ukini makansiya malas bunon ala din mas tulo ka na asa niti ingkang nan ita to masnava to asa minmantok malas buno ni ito pa aminaseo to asa siya malas buno ni na numita bunon to ito buno na to kalinga kaya pakun asa to nito si Pungulan mamantok pasnaway ito bunon to kalinga siya ta mamantok to tupaon to bunon to tuday malas bunon nakalaki ng wawala de nito makansiya malas bunon na kabasi na namin okay na paon to bunon ni niya malas bunon siya tayo nakaistupa to minta masada nga malatay nga sin haya nano mas nanawa malas bunon na mas nawa na siya tayo ba to matumas kay nga matay nga to uni nang inangala ng siyo te mas nawa malas bunon. Mukna iti siya tupaki tamapaki tuntu. Makuha ka sa dulo pero imita asang haidama siya sa chifatsan siya huya. Makuha ka kuni malkauni huati tu singkuda-kuda ka han imita tu asang ti. Oh, mak nagapaon tu idiskina na tu mastan masyari apa makaseho na matasiki paon tu pasan si hoy ho amin tu haya luma haya oni sepuki mana ada ngada asin oni haya luma dapur ko oni haya oni nyadang di mana ngada tu mastan paon tu masih menai medicine istia oni asa tu maka imita asa nga asa tu minta sa amin kupa makuha haya hotong makuha ka asa paintas asa kawa makto ang paon tu muskon inakto paon tu iskinan namuk nang siya tupaki abu taisaan tu siya opa ihan as sa chifatsan siya hui kuda ka itas minuni li sitsanga makuha ka sa dulo pa do tu imita asang tu madaday nga na makuha ka ingun sa duki fatsan siya hui ti makuha ka into na iniskinan tu mak ay pitu iskuda-kuda. Oh iti tu manas kali opa ihan siya sa chifatsan may uni paliskatana ay nama paliskatlan matusal po amin amita to ay siya may sitda may sukduhan asang to siya malalengal pa unto dami malalengal tu pa tu nito siya niya uwawala nito madima sepok malalengal tis unia pa nakasui misakuli tu pa ka alo ka amita tu uwawala ansin han inata tu niya palangati malopa ko seho mainsun amin tu pa tu sapuki malalengal pun hanun onchenchan si halun saipuk minangat undo pakaunan untitiviun asoy malopa ko ka elasangan tu malalengal manaskan amin milahamok itu datuna nintu makalimulmul maktu pababala tu datu sa luana mamina takihan siya tailasangan tu malalengal sa masyal amin tu kalangan nito minuuka mo pati iskuda-kuda ki maka malalengal na malisyalan alasangan niya pa maka uwawala la inata amin na makihuata hayda minkanang ilubang malalengal hadin na minka paninlako tu ay masulobo ko malalengal makuak haydahan pang tu evupika pasaluan engka soy maka mo pati tu sa chifatan siya hoy ihan siya alasangan na tu nito makto ukaon tu masyal amin makto muskun sa chifatan siya hoy pulo muskun siya pan wala ka siya ito ay mita vungkano siya iskuda-kuda ka makto pang tu muskun tas tu asang siya sa chifatan siya hoy si makda sa muskun pa ita pang tu na maka malalengal nga sa masyal tu pang tu sa chifatan siya hoy simpay liuni siya niya pa ata tu maka mayan siya ihan imita tu asa nga maka inata siya ubavad ata papinlaw pa asa musukay simunhan asang mindanga di tamatina kuda-kuda ka maasa isan siya asang tu lisitsang na makuha ka asa mainsuni siya imita tu siya siningkay sin ubavad atu napikaw o ka na maktu malkasivong han imita tu asang kuda-kuda nito mudakvis maktu saipuki anak-anak tamatina. Tu masa do sa chine na imita tu
tanamindo tu siningkai siya pang tu kamahaya kikong tu binano tu siya kikong itu siya binano da masya di lopo ko ki sa doon itu Madina musukais tis itu na asa sa puk anak-anak tu malengat uwag siya apa malalenga din amin na malalenga da milihin tu ay musukaisin bahay da ng bangwan makitwebi tu siya nung tsuo siya tu pang tu chenson hutoka pamapa nito kusbala na nga nito masyala syukako at pakwan makalopo ko siningkay ka makansiap amin tu ay makanay pa makisyukako ay dati kisui amin langat amin malalenga muskung kuda-kuda at sa chinian la nemas madia amin lopo ko ay nam tu siya siningkay ka kan anak imilikin tu ay namakwak tu na makasoto na natutuda timin unisui hay din nam lopo ko ita amin bahuan masuswa dia kabas pound tu cafe sa chinian la hamuha mo magpaitatay ba tu masyala inay tu siya wat cafe ki hay dan namay amalangi mak tuling ka amin nito muna ta amin sa kuli kuda-kuda ki hay din na syukako hay din na atikis tu siya na ikmaayon asya ta pound tu malabo ka bahuan tu na tu kamalangat inidiskino ni tu malang kabas tu ala maladayngan hay din na tagmimis kang siningkay hanin amin kunoa hanin amin ay lasangan na tu siya ta pound tu masya lebih tu iskuda ku ki patakot-takot tu anamak iswala na dip na hay dati kisyo kakuon huwata na kapang tu sa niluan law pagkaw ihan ay lasangan tu siya ay tsichinyan hay dan bang tu may dala tu singkuda-kuda tan asangan siya abutukas tu simpan tada makwakas tamalaong sa duki mau patito siya ubat at madan malakasibong han siya tukay siya kasuy ka mukay na tamatina kaimputan ihan lumaka o pa maday nga dinas amin na makwakso mapati iniskinan mana madaday nga iniskinan maka siningkay ko ihan nata to kuda ka nito muduluma ka manano to masalbo ka madaday nga to na makuha ka maday nga aw na sikakaw na musyo to makamaday ka ba si ukawa masar po siya to na si maka iskaluna ni neng ka makto mudada ni mihalang na si maka mama punan ising ni madaday nga makto maunting haya to dato iti batumas kang to uninang apa marabalo ka singkay ka pabadin mo syukas mo lumak mindang madaday nga kukuda to dato kamamanahay pinamaday nga hay din namin adangal kadang kunal mo amin na siningkay ihan asang mita kuda-kuda makto iskwa kuda pingkan siya dumato makakukudaw na hayda minuni suy ke maka isusol iti tuda to manahip to uni nang dapat wawala hayda na musyokais mo nagtakos siya tupaso siya tamapaki to opa talmadinas mo pata saypuki isuto binanod isan lumaka makuha ka sa amin sa duki mo patito makaubada da malakasibong han siya kalingko mo kayang kaibutanin siya madayngan isan lumaka makuha so mo pati iniskinan to napikaw ka ubabad siya makto haydan isang tumusukay munhan imita asang sa kuli kasuy tuda to makasaka pa inga naki tatini tuon tong honga pumasang kanu mi kamisan hay tuda to manano to mirpe basego ki makasya to na makato manaka ponto siya nga mtamasa miskin to nasa ponto na pinsil stona makato musasuto masya lapolo ke hada ponto ilimetso minadangal ke minadangal oni pandana oni pasake holos sinto oni pausimi toda to mastan masiali hadin mo tamya dako ka toda to ma kanito mapata seho lopado hada mo pata makitwabe oni minalanga de masmo bak nasengo ka aminto musasoto maka amina wala mastan masiali lopado ki mapsera wala de makesa akwa koni ni makwa mi suman ka tantungo mintul masal soy ka pakpun dikena akto toda to makalo pero ko wala da asa to tamasal miliskin to asa to madale de madai ngade
makata wala don haida sia madenga pekomes uka wala uka uni wala don uka madenga uka wala da asato maka ata miskin madenga da asa tamasa chewi wala to asato maka wala masuk si pound inaklian madenga ko pala ka pound to babal napaniti ata na nangasang atatu maluto atikis na makiuni sina na muknata palisisya imita tu asang tu pikaw na pisihal. Usukay sinata siya munhan ayila hoti siya balikan siya tu dikanga naga mungaw sang ata siya na takoki siya tanaki siya tamalaong tu sintako tu makuha kalau pagka imita tu siya bakuan tu siya asang tu itu siya nung yung isuswat tu siya sisuswat makuha puno na napalok daw kun makmak tu isuswat. Maka imita puno na isuswat asa padlaw ko nga ito kabasan siya madatingal tu binsek isuswat siya madok hutan tay dil salad mak na paaw na pa si pungulan to nano pa isya madatingal kabas to isipumis mita kabas to ninhanang asang daingal na paknib asan na pa to para dakon maka daw pindo to minakumis kumus ko nini poto na asa to makansiyap kilimi na minunis soy iswa makmak to binsika makmak to isuswada nay takidemon iswada na marisiada puno ni ninto mahlang kabas to nito masiada kaunon mahdangin hayden syangla masisiada syangla makmak iswad pulawal hayda to amin marisiada na puno ni maktuin kan anak maswad inta mapatato maka ikumisan to dato may data singgo kuda kana manahip tastu asang tu uni nangin maktong tu bunun mingkan siya pe isusual isikumis. Siya na sinmita siya abu tukas tun tupaun tu opa isana sertifatan kuda-kuda ka makuha ka sertifatan tun siya sa duas iitun tu madaingat sin inaita tu uvat siya makuha ka nga tisuni siya imita asang tu na iskakasui tu iskuda-kuda makpikaw inta sa iniduan so. Opa, malopo ko ka mayen社区发展协会lopo ko ka hay tintung pumpia kamisan hay dapan tu kwang liyo tu mo pati tu iskuda-kuda apa niya patatu ihan bahwa na hay da makitivevi tu lukus dengala tu patun hay din pa sampai niente lis itahan sasaduan maka sa du tu siya minisuma tu siya tes anak madima milmun ita sa du te velo haida wata singkamang mang tu lukisa madang apa pin union apa ainan dami han mayin社区发展协会min uni sia观光景点的一个最好的一个地方办的没有秘境所以makan mo pati tu singku da ku da ni tu mak tu ada sining tai hada tu bak muskun malat denga dia pana hada tu sa sausa palinsio sia manaka matultula pak milik nak tu masyal epitu pa untuk iskuda kuda ki mak tu siningkai tanil miskang maladingan muskun apa mai pia ihan mita tu vulako masih sama siala mina bunu ne pa haida saduduan haida madas maka ne pia pa untuk ihan mita tu bahuan tu tu masihan amin haida mita pa untuk sia tukuvitu no sia mita tu hudukon nek tu nan makasiap amin bunun tu makitibai wiki to kumisa ni kami samai maka takahan tung uyen tung niya tumala mita menahan tung kwanta siya talom lisav sa satuon niya pamingkan tangi ni tumapising tu ukasui ki kapangat siya hay dapat tupan tu ay lakwakan matuktuk talom sa tu nan tung uyen ta mapakakaw ni huwag siya tumalita so maka neng gitu iskuda-kuda ka mahlangi muskul maladay nga tamimis kang tisuni na asa mapisyal ay mita alasangan tu isikumi sa mami na lopo ko kapapina
maladenga tamimis kang muskun mau batitu kuda ka so maktong ataka takibawan tu taisaan makihada wati tu sing kuda ka muskun mapinsuma aisu tak ata katini-tini tu keteklasan bana di bata emita tu alasangan ni nami susumi na bunun tantu tungu itana na makto ta hayang atikis tu siya sinahanun siya bala so maka nepi asa tu siya alasangan ni sin ay batan siya hoy asa tu minta sa isanga na dip na hayda paun tu so kabas akas angon tu sing kuda o bata ay naktu siniluan ihan asang mita sin na tas siya tupaw siya tamalaong tu amak lo baro ihan na ta siya asang tu na kay liswata siya anak-anak tas asang siya haydami na lusan itu bunun tu lusan na makwa ka sa du istito makwa ay pi tu dato uni nangi may nakabas isnawani maraday nga to ko pa buwan na hada paun tu lusan mamita puno na asa di sipong uli paun tu lusan te makinia ta lusan na nitum sir maka islulusan niya tu dato uni nangi makto nga takibahuan mas karunda ko kay kau pagka ito siya bunon to ong huwa kansay po kamin tako mas nawa to makwak lusan makwak maraktay nga ka lusan uwa mabidaw ka mina nga makas ka sa kansay po kami na tako mas nanawa at ito uni nangi makto nga seho tu pato isnaway ay ito dato matumas kang ilada dato naasa sa tabunan to mintas sisili kay matay kabas islulus na to marinas kada takibatan mapatasak mindis kinto uninang maktos tamapaki o pamaasa isan asang tu paliskadana makwa ka sa dumaw pati siya kau pa imita bahuan takibatan tu islulusan ka basta makwak mita kau pa tao tu asang makwak inta sing kuda-kuda mana ka paun tu oni isang pa maklo baga pulo susia mana ka isang miliskina kapake imita paun tu takiwan tu islusan na makapaun tu lusan ya ni temipia ate inin tu buana oni hada bin paun lusan na pakpo na mak miliskina apa maaka tu hadang anjiape apa senido malengal kabar nawa nang ta sinyang ak miliskin to asa to patako minaway pa to mikiking na lopo ki malopo ki miking na kanini to makuha ka pa undo sa ne pakpon hadi lopo sa do ko wala maka pa undo presta pangon man niya to tengkay sa ka pakpon manak iskin lopo do ka sinyang miliskin to makai makom sanga aka na jamasa ta kami pa undo minaway pa undo mikiking na lopo mapata pa undo minaba hotong asa muskon ko pata ko buan muskon ni to mala babit kunuan babit tamay tong kuana mo pata na ka paun to oni diskinan sin siya abutukas to Pumpinas kamisan han huati mo pat pipitiaki itu siya takisiladan tito iskakaw na papi namin siya vayvitu sidok munha namin imita tu asang mau pata mauna tus kang amin na makwak su indiskinan tu napikaw mau pati tu sing kuda-kuda ka panlok-lok kun o pa milikin tu pak tu paun tu siya imita tu ito kabasa ng tu sinahanat at tu maka kapag na ispapakaw na ni tu manang kabas tu mang na nas tu han nas tu maun hatin ne palopo ko madang putang tanga na aming pagkaon puton masihalan na sa mau ni o pa saluan ni tu mahana ta maaisula ni pengga tu mando lo pa ko ki atu pata tu makusia ta emite tu iskakaw na mo kasya maning zakti asa tu madang banani na puton mainak to ay makatakisila tu konong-kono na ni masyal madang hutanong pimbaviun bahaton pimbaviun hada na tukuvichuhan siya ay naktu iskakaw ispapakaw na hada tu patasa pinasa tulku asin bahat pinang ko pa makurut madang buwana anatakwa ka tu mavia tu hada ispakaw no pati pamata bunong ka masa matupi mata ki tangtunguan wat siya dinurap tu taisana tu pata tu patulku
paadas natakwag tu makanepia maamuka makitweve mutu tesan tang tungu itia padasa na mo isti maka bahata pilang le pa buan ta makulut natakwag tu maka buan ya mata kabas sa uka mita kabas likang hiu uka amo kata matuptakot tanah tu malu ata kasi mita buan tun sa doan tu ay pia kami buan na makunin na minangin asoy si halo ning takot tu maka iskakaw niya itu siya nga pia kapas ay mita bunun hay dito pahutan tay bahat maka hay da maklo ka kaising putang tanga maka hay da titia ihibulun tu pa hay da layana isimita tu sing kakao na tu pa kendo wa masya konon asoy ima dia tuskan tu ay masyali itu anak-anak syuk takuan ang katu mami takapa sa pun di kau na mo pata apa makan ang kakonon-konon niya ya hanata uka ko pamuna bahuan tay asa maun huati iti sila na di bukaw nan huati ita paun tu uni nangi sinsay bangi kami sama tu tay kelas mapilkan siap ay mita takibahuan takibatan tu iskakaon ko pata Allah pada kena hanin itu hiku tu simbat bada ana sin la pada tini-tini makwak muhay min hamu mo pati tu sing kuda-kuda balikan siap dia sakali imita tu makwak mita bahuan tu asa nga dumak tu siya tini-tini takut tu makwak suhay pa iniliskinan siyang tamalaw ngaus tu matumas kanya una nange makto dadalay maampok kita pada konsep tu makuha ka masa madadengal sulo pado mikumis maka kiniklian maka kiniskadan atu datu makimo pati pada konsep mi konsep pintu ay ita masiyab ita madikla atu datu makimo pati na mudok daw kina bunun mi konsep na nung sabi na bunun min siya da paunto isikumis mapatana kahay pa tayadan muskun palakan siya to uni nangin makto ang patana kibay-bay ka kanikliang kaineskadan mapata matumas kan to uni nang muampo kahay palakan siya namapaki makwakso iniskinan mana kaniskinan na to uni nang makto ang tahay paunto so ite uni palakan siya ka amin palakan siya to mahay pa patakot taki imita paunto imita oni jinsum to oni komisa na muskato hayo naklopo ka yochio to ma milopro mita asang bahuan ya maria saka paungkunan makwa dani makwa asang yang siada o maktong paun sehun pauto maktong paun to biliskin to minang aliste tanamat abuto ka iti hay muskun palakan siya mo paltia to masyal ay damit ahayp tao to kalinga pelo uni ay mita to anak-anak to kalinga ito ay mita to elasangan to siya na isinsihan sin ay mita ay elasangan takibatan to na vungka to na makuha to ito uni nangi makto nga tahayp muskun iti mapapabalbada makto nga seneduti tesan at takibahuan makto ta muknang minta masal ay mita to elasangan anak ko nita madaydal ay mita to siya makiking na anak ko nita mainsun ko pata ama ataka anak katabadat imita tu takibatan tu kalinga amanaskal iti muskun tana pababadbad maktu imita kalinga siya may madaday nga sinsay tu kalinga nito si pungulan bakbun pandaw ko na imita takibatan tu kalinga o pamakitway tu masyal tu tanaw na manaskal hay tu kanyan maktu muskun ata iti amina taisan ihan amo kaningo to tanangaus minhamo amin sadu siya sin pabadan nama makto moknin to lihay siya mastang tudikang malakdaw sadu ki itu siya takisiladan to kamuko siya to paun to aila ho balikan siya kapata uninang